बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज सिटी प्रेस क्लब में ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और असद की थोड़ी तबीयत ख़राबी होने की वजह से असद इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो आप लोग जो भी इस वक्त सिटी प्रेस क्लब में इस वक्त तशरीफ़ आवरी का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सिटी प्रेस क्लब में इस वक्त तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर शरीक हुए। और अभी जो मेहमान आने वाले इंशाअल्लाह वो भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि राइट्स का मतलब हर इंसानों के हकूक़ की अपनी अपनी राइट्स होती है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर देखें तो राइट्स तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो फ़लस्तीन पे इस वक्त हो रहा है अगर उसके बारे में अगर आप सोचें तो मेरे ख्याल से आप सोच भी नहीं पाएंगे। और दूसरे हवाले से अगर आप सोचना चाहें तो जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो बेहरमती होती है, जो कुरान पाक पे बेहरमती होती है, तो राइट्स तो सबके ही हैं। तो अल्लाह इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े इदारे जो इस वक्त मुल्क के यानी कि काबिल तारीफ नाम पे सर फहरिस्त है, उनको चाहिए कि राइट्स का मतलब क्या है वो उजागर करके दुनिया में हर कोई इसका मतलब पता चल सके। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। और असद साहब की तबीयत खराबी होने की वजह से मैं ज़्यादा देर आप सबके साथ नहीं बैठ पाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़ुबैर भाई और जितने भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने अपने कमेंट्स करें और इस प्रोग्राम को खूब से खूबतर बनाएं। थैंक यू। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगी निदा फरियाल को। सिटी प्रेस क्लब में तमाम मुखैर हजरात से भी मुखातिब हूँ कि असद साहब के लिए दुआ की जाए ताकि जल्द से जल्द अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला और अजला अता फरमाए। हम भी सब दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतियाबी दे ताकि वो हमारे बीच शाना बशाना हमारे साथ खड़े हों। फरहान इकबाल साहब प्रेसिडेंट हैं अल सैयद वेलफेयर ट्रस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी प्रेस क्लब के तमाम हाज़िरीन कराम को, खुसूसन चेयरपर्सन साहिबा मिसेस असद परवीन साहिबा, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनली जो हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस हवाले से हम गेट टुगेदर यहाँ पर जमा हुए हैं हम सब। तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं सबसे पहले तो। इसके बाद असद साहब जो रूह रवा हैं इस सिटी प्रेस क्लब के, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफायाब करे और हमारे दरमियान वो दोबारा से आए। माशाल्लाह से बहुत मेहनत की है उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल करे और हर सतह पे अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद करे और माशाल्लाह से इसी तरह से ये तकरीबात का इनेकाद करते रहे। तो ह्यूमन डेज के हवाले से मैं सिर्फ चंद बातें कहूँगा आप लोगों के दरमियान कि ये जो दिन है ये हम तमाम लोगों के लिए, सिवाय उन लोगों के जो मुखैर हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से माला माल किया है और हर चीज़ से नवाजा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको गैब से और उनकी मामनत करे। तो सिर्फ और सिर्फ मैं चंद बातें कहते चलूँगा आप लोगों के दरमियान इस तकरीब के बिहाफ पे कि हमें इंसानियत की खिदमत जो है बिला तफरीक, बेलौस यानी कि करते रहना चाहिए। ये वो ऐसी खामोश यानी कि इबादत है कि जो किसी को नज़र नहीं आती, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं दिलों से। अल्लाह ताला हम सबको इस काम के लिए मुंतखब करता है और हमसे ये काम ले रहा होता है। तो हमें ये चाहिए कि भाई इस दिन को हर एक लेवल के ऊपर आम करें और इसको हर सतह के ऊपर उजागर करें। लोगों में आगाही मुहिम यानी लाजमी है। तो सिंपल कायदे-ए-आज़म के इस पैगाम से मैं ये बात जो है आगे लेके चलूँगा कि इल्म जो है तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। ये हमारे फाउंडर जो है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये बात कही है। और जो तमाम चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर हम अगर अमल करें तो इंशाल्लाह हर एक लेवल के ऊपर जो है हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
قائد کے فرمان پہ چلیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی بات ہونی چاہیے, پاکستان کی عوام کی بات ہونی چاہیے, غریب کی بات ہونی چاہیے. جو وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کو ہم نے ہر لیول کے اوپر جو نا مضبوط کرنا ہے. جب ان کے پیروں پہ اگر ہم مضبوط کر دیں تو انشاءاللہ وہ کہیں سے بھی اس جو دوڑ جو چل رہی ہے اس کے اندر پیچھے نہیں رہ سکتا. تو آخر میں اس شعر سے اختتام کروں گا. انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں, انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے. تو باقی میں اپنے جنید بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس دن کے موقع پر کچھ الفاظ جو ہیں وہ اپنے طرف سے جو بھی ہے اس پہ تذکرہ کر دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل آف پارٹیسپینٹس دا پریس سٹی پریس کلب میں تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں یہاں پہ, اور اسپیشلی یہاں کے چیئرمین صاحب اسد صاحب کا, اور سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے پریس کلب کے عہدیداران نے لب کشائی کا موقع دیا. رائٹس کے حوالے سے جو ہے میں تمام جو ہے انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت بلا تفریق رنگ و نسل ذات و مذہب. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی قدر کرے. انسان یہ نہ سوچے کہ ایک تو تعصب میں نہ پڑے کسی بھی قسم کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو انسانیت کی خدمت سب سے بڑا جذبہ ہے, اور انسانیت کی خدمت سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب انسان سے محبت کرے گا, پیار کرے گا, تو اللہ اس سے خوش ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا, جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ کوئی بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. وہ سب سے پہلی جو جنگ انسان سے ہوئی جو حابیل اور قابل کے درمیان ہوئی, تو قابل کو شکست ہوئی یہاں پہ نا. جیسا کہ فرحان میں نے ڈسکشن کری, قابل یعنی قابلیت سے اس کا تعلق ہے. مطلب یہ کہ علم, انہیں کی بات کو ریکنٹینیو میں کرتے ہوئے چلوں گا کہ علم انسان کو سیکھنا چاہیے. جب تک آپ کے پاس علم کی کمی ہوگی تو آپ زندگی کے اندر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے, نہ ہی کسی انسانی کی قدر کر سکتے ہیں. کیونکہ علم سے جو ہے شعور بیدار ہوتا ہے انسان کا. تو ہمیں ایز اے ہیومن, انسانیت کے ناطے اور بینگ اے گڈ ہیومن, ہمیں چاہیے کہ علم کے لیے کوشاں ہو جائے اور علم کے لیے آگے بڑھے, اور ایک دوسرے کو تقویت دیں اس حوالے سے, اور جو ہے کوشاں ہو جائے کہ ہمارا جو پیغام ہے غریبوں تک بھی پہنچے, ایسی انسانیت تک پہنچے کہ جو نہیں پڑھ سکتے, جو علم حاصل نہیں کر سکتے. سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جو ہے مچھلی دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دینا. بس یہی ایک پیغام تھا چھوٹا سا تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 دسمبر ہیومن رائٹس کا عالمی ڈے ہے جو کہ سٹی پریس کلب میں منایا جا رہا ہے. آج ہم نے ایک بہت بڑی کمی محسوس کی کہ ہمارے ساتھ سٹی پریس کلب کے جو چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں اسد سعید بھائی, ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ شرکت نہیں کر سکیں گے. تو آج ہم سب مل جل کے اس پروگرام کو انشاءاللہ آرگنائز کریں گے. سب سے پہلے میں جو ہے ہمارے ساتھ ایک سینئر جو ہے شخصیت موجود ہیں, زمزمہ ویلفیئر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں عتیق بھائی. تو سب سے پہلے ہم ان سے گزارش کریں گے جو بھی یہ کمنٹس کر سکتے ہیں وہ کمنٹس ادا کریں. بہت شکریہ. یہ ہے کہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن حقوق کسی کو بھی تقریباً نہیں مل پاتے. اگر آگے سے حقوق نہیں مل پا رہے ہیں تو کم سے کم ہم جو اتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں سٹی پریس کلب میں جیسے لوگ ہیں اور بھی ادارے بنے, کم سے کم ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے ہی کچھ کریں, تاکہ اگر وہاں سے کچھ نہیں ہو پا رہا اور ادارے نہیں کر پائیں, کم سے کم ہم مل جل کے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر سکیں اور لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام بھی کر سکیں. ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ راشد بھائی بھی اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جائیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آج جیسا کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آج یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اور سب سے پہلے اسد بھائی کی طبیعت ناساز ہے, اس کا بڑا مجھے
दुख है अभी हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं है। अगर होते तो हमारी ये तकलीफ और दुबाला हो जाती। तो अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी नसीब फरमाए। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा। जो हमारे बुनियादी मसले मसाइल हैं वो उस तरीके से उजागर भी नहीं हो रहे हैं, ना उस तरीके से उन पर काम हो रहा है। हालांकि फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रही है और बड़े बड़े दिल के लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं इदारों को, लेकिन हमारे जो नीचे तबका है उस तक उसके फ़वाइद नहीं पहुंच पा रहे। तो सिटी प्रेस क्लब के ज़रिए और हम जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स ही अपनी ज़ात में एक आला मकाम रखता है और किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्यों ना हम मिलजुल कर इसके लिए काम करें। और उबैद भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इज़हार ख्याल करने के लिए मुझे मौका दिया, और बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है वो इज़हार ख्याल के लिए MS अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम तर माशाल्लाह से सब सीनियर और जूनियर्स सब यहाँ पे मौजूद हैं, और सर की तबीयत के हवाले से प्रोग्राम में थोड़ी चेंजेस आ गई हैं, और सर के लिए दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर वो हमारे साथ शामिल हों। दानिश भाई हैं, इंशाल्लाह ये अपने चंद कमेंट जो है पास करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंसानी हुकूक जो हैं वो सबको मिलने चाहिए, और हम सबको उसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो तंजीमें इस हवाले से काम कर रही हैं वो शायद पूरी तरह से काविशें नहीं कर पा रही हैं। तो मैं चाहूँगा, मेरी अपनी दुआ है कि हम सब मिलकर जो है वो इसको आगे की तरफ लेके चलें, गामजान करें। और मैं ज़ुबैर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चैनल पे बुलाकर हमें नवाजा, और बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अब एक मुश्तरका बात आ रही है कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह का हक़ को काम करना चाहिए, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, उस हवाले से बिल्कुल ही काम नहीं हो पा रहा। माशरे का जायज़ा लें तो हमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, अगर हम उनको देखें, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है, रहाइश का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल हैं, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है। ये भी तमाम ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ख़ास इस वक्त ह्यूमन राइट्स से कोई भी तंजीम काम नहीं कर पा रहे। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस तरीके से फंडिंग होती जा रही है और पाकिस्तान के अंदर हमें फंडिंग होती हुई नज़र भी आती है, इस हवाले से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किए जाए जिसके अंदर एक गरीब का बच्चा भी एक आला तालीम और एक अच्छी मियारी तालीम हासिल कर सके। और इसी तरीके से एक अच्छी सोसाइटीज़ लॉन्च की जाएँ जिनके अंदर जो भी गरीब लोग हैं या जो एक मुतवस्सित तबका है, मिडिल तबका है, लोअर क्लास तबका है, जो कि सालों साल जो है किराए के ऊपर रहते हुए आ रहा है और वो अपने मकान अरेंज नहीं कर पाते और अपनी कमाई के साथ जो है वो बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ जो है अपना वो गुजारा कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे पैकेजेस बनाए जाएँ, ऐसी सोसाइटियाँ कायम की जाएँ जिसके अंदर जो है वो एक एक रूम की, दो दो रूम की, या इसके छोटे छोटे फ्लैट बनाए जाएँ जिसके अंदर एक मैक्सिमम जो है वो एक जो गरीब तबका है उसके अंदर उनको रिहाइश दी जाए। इसी तरीके से हेल्थ के हवाले से कुछ है हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस आबादी के लिहाज से या इस कम्यूनिटी के लिहाज से नाकाफ़ी है। तो उसके लिए भी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो हर इलाके में छोटे छोटे मेडिकल हेल्थ कैंप करें, जिसके अंदर कम से कम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं। एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे सामने इस वक्त दो तबके आ रहे हैं। एक प्राइवेट तबका है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इतनी महंगाई है, वहाँ पे इतनी फीसेस हैं, बुक्स भी इतनी महंगी हैं, वहाँ के ड्रेसिंग इतनी महंगी है, और वहाँ के और भी इतने लवाजमात हैं कि जहाँ पे गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा तबका है जो कि सरकारी स्कूल्स के अंदर जो है अपने बच्चों को स्कूलिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों का अगर आप जाके जायज़ा लें तो वहाँ भी वो तालीम नाकाफ़ी है। वहाँ पे जो उसका म्यार है तालीम का, तवज्जो ना होने की वजह से वहाँ भी सरकारी जो तालीम है वो हमारे बच्चों के लिए नाकाफ़ी है। ज़ाना सारी को माइक दूँगा, वो भी अपने को मर्ज़ दें। जैसा कि भाई ने बात की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बिल्कुल इसी तरीके के मामला हैं हमारे मुल्क के अंदर। हम सब वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से कि मईशत क्या चल रही है और दीगर मसाइल जो भी हैं वो किस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। उनकी भी यही असल वजह है कि जैसे भाई ने कहा कि इज्तिमाइयत पे काम नहीं करते हैं। हम अगर कोई अच्छाई का काम करना भी चाहते हैं तो हम इनफरादियत पे करते हैं कि हम अकेले इस काम को निपटा लें। हमारी एक भले बुरी लगे लेकिन बात ये है कि हम अपनी वाह के लिए
ایک کام کو اکیلے ہی فیس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم پیریڈ بھی زیادہ لگتا ہے اور وہ کام کبھی کبھی مکمل ہو بھی نہیں پاتا۔ اگر اسی چیز کو ہم آپس میں مل کر کریں، ایک ہو کر کریں، تو وہ ٹائم پیریڈ بھی کم لگے گا اور کام بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ تو فی الحال تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، تھینک یو۔ ساتھ بیٹھے اس وقت محبوب مغیری، وہ بھی ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے اپنے کمنٹس کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جتنے بھی بھائی یہاں پہ آ چکے ہیں ان کو میری دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ دراصل انسانی حقوق بہت اچھی چیز ہے اور ہر انسان کے دل میں ہے۔ جب تک ایمان سلامت ہے تب تک انسانی حقوق ہیں۔ انسانی حقوق کیا ہے؟ اپنے محلے والوں کا خیال کرنا، اپنے علاقے کا خیال کرنا، اپنے شہر کا خیال کرنا۔ انسانی حقوق اگر دیکھے جائیں تو ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ کروڑوں لٹا دیں، لاکھوں لٹا دیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو توفیق ہے اس میں سے آپ جو بھی جس کی مدد کرتے ہیں وہ انسانی حقوق میں شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں پورا محلہ ہمارا انسانی حقوق کی طرح ہے، وہ انسانی حقوق اپنے ادا کرتے ہیں۔ جیسے فیضان بھائی ہمارے پاس، علی بھائی ہیں، عتیق بھائی ہیں، ریحان بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں، عدیدار بھائی ہیں، تمام دوست جتنے بیٹھے ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا، سب قابل احترام ہیں۔ تو یہ سب انشاءاللہ انسانی حقوق کے کردار نبھا رہے ہیں اور اللہ پاک سب کو صحت عطا کرے، توفیق دے۔ اور میں اسد صاحب کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ پاک ان کو جلدی ہمارے بیچ لے آئے، ان کو صحت عطا ہو، ان کے فیملی کے لیے بھی۔ اور تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایسے موقع دیتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنے دل کے اپنے خیالات ظاہر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تمام دل میں جو باتیں ہوتی ہیں حکمران کے لیے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے حکمران برے ہیں، کچھ بروں کی وجہ سے ہمارا ملک اس ٹائم بہت پیچھے ہے۔ ہمیں ضرورت ہے فلسطینیوں کے لیے، بہت ضرورت ہے ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانے کی۔ تمام دوستوں کو انسانی حقوق کردار ادا کرنے کی اس ٹائم بہت ضرورت ہے اور سب سے یہ گزارش ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کم سے کم انسانی حقوق اپنے ادا کریں۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم